So this is our IGT Season 3 Week 2. Game 1, Team Christian versus Team Jared. Parehas walang panalo, kaya ngayon sino magwawagi? Game! Angel, nagkalituhan. Ayan na. Dala ni Angel. Pinasa kay Rosario. Na kay RC bola. Pass to Salazar. Pass to Rosario. Foul. 72, foul. Lee. Foul, Lee. Oh, 72. Ano ba yun? Ah! Oh, sige. Ayusin ko lang din. Oo nga eh, kaya nga. Rosario. 1 point. 1 point Rosario. Ayan na si Pelayo. Oy, nice pass. Wala. Rebound by Rosario. Rebound. Dala ni Angel. Angel, pinasa kay RC. RC, nag-aaral mabasa. Pinasa kay JC. Pass to Angel. RC for 3. Bang! Tumukoy. Assist Angel. Nine Apor. Belayo rebound. Lee. 2 points by Lee. Scored 4-2. RC. Good ball. Rebound by JC. Laguerta. 9. 25. Turnover. 8 minutes remaining time. Ayan na po si Pelayo. Good ball. RC. Nakuha ang bola ni RC. Pass to JC. JC rumekta. Wala. Rebound by Pelayo. Number 0. Nirekta ni Pelayo. Wala. Rebound by Peng. Pelayo. Rebound. Foul. Manalo. Peng. Sino foul? Sino foul? Pwede pa. Manalo. Foul 25. 25 foul. Oo. Wala. Kaya sabi ko, tutukan nyo ha, may... Basta imalan to. Uy, pagkikirik pa tayo, pilido mamaya. Ulitin natin eh. And 1. 4-3 score. Angel, tumatawag ng play. Pass to RC. Pass to Salazar. Salazar, pumukol. Wala. Rebound by JC. JC. Wala. Rebound ulit ni JC. Tumira. Si RC. Wala. Good ball. Ayun na, si Pelayo. Rekta. Rumekta si Pelayo. And 2 points. 5-4 score. 2 points si Pelayo. Si Angel, rumekta si Angel! RC! JC! Pelayo! Oy! Rebound by Paulista!
Bautista, 14. Bautista, 14. 16. Bautista, 2 points. JC, pinasa ulit kay Angel, binalik. Pinasa kay Rosario, Rosario. Pinasa kay Angel, Angel. Wala. Angel ulit. Angel lumibang. Wala. Diba lumalit? Wala. Rosario. And 2 points. Grabe naman yun, bago makuha. 7-6 ang score. Ang init agad ng laban ito. Dikit talaga ang laban. Pumukol si Pelayo. Airball. Nice match. Archie. Wala. Rebound by Endel. Endel Lee. Endel Masi Pelayo. Malakang 9-6. Breakdown to Archie. Turnover, Archie. Turnover. Time out. Team Christian. Change lang. Change lang. Okay, good. Good. Ba't kayo nagpupulong dyan kasi? Akala ko sa tayo. Pasok, pasok. Bagong five, pasok. Bagong five, pasok. Warning lang. Okay, good ball. Tuagnod. Pass to Gonzaga. Wala. Unang tres, wala agad. Rebound by Vasquez. Ayan, Melgar. Ayan na po, magkakaalaman na mga point guard ang pinasok na. Uy, huli! Pass to Tuagnod. 2 points, Tuagnod. Cedric Tuagnod. Vasquez. Dasel La Puerta. Oh, wala. Wala tawag. Entol. Oh, ba't 19? Gonzaga. 3 points. What? Gonzaga. Wala! Foul! Jared, sino nag-assist kay ano? Time out, Christian! Kayo. Di ko alam. 500 Si Marlon, foul si Marlon. Dre, sino nagpasa sa'yo? Sino pumasa sa'yo? Sinabi, thank you! Hindi ko makita ko lahat lang sa ulo. Balik na. Ang score, 14-6 lamang ang Team Jared. 4 minutes and 3 seconds sa first quarter. Nagkakalabasan na po ng skills at talent ang IGT players. Team Christian. Ayan ang lapit na. Foul, number 17, Leonardo. Si Marlon ulit, dalawa agad pa. Pumukol, wala. Foul.
21, Christian Lakaba. Huli! Marlon Leonardo. Arnaiz, nagaanong papasaan. White ball. Ayun na si Dassel. Hello. Belgar. Pinasa kay Dassel. Sinapit, pinuwersa, hindi. Hukol. Arnaiz. Rumeta. Wala. Rivaldo Rivaldes. Dassel, ito nakaba for two. 48 ang score. Kasi lang. 2 minutes and Isa lang, isa. 30 seconds. Tuwag goal. 10 seconds shot clock. Tuwag goal. Pinasa, wala. Basket. Tama. For two. Timeout, Team Jared. Ang scoreboard natin, 14-10. Lamang ng apat. 2 minutes and 12 seconds. Ang score. Hello. Yan, yun. 14-10 ang score. Sino kaya magwawagi? Ayan si Andre. Oy, tumura sa over si Andre. Rumeta. Foul. Number 19. 19 foul. Sino yun? Almonte. Bonus point by Gonzaga. 1 point. Dalawahan. Kala mo na sa NBA, no? May papirang. Second try by Gonzaga. Wala. Rebound by Christian Lakaba. Dito Mesa. La Huerta. Hello. Foul. Sino yun? 26. Sino ba 26? Hello. Santos. Foul, Santos. Ayun na, free throw ni La Huerta. Dassel. Shot, air ball. Hello. Kasi, nanggugulo ka eh. Night shift si Dassel. Medyo puyat. 1 point. Ang score natin 15-11. 1 minute and 50 seconds. Andrew. Foul. La Huerta. 9. 9. Huli. Black ball. Nice call, Rep. Andre. Paso yung gato. Wala. Rebound by Almonte. Basket. Guzol. Lakaba rebound. Tie basket. Ibang performance ang pinapakita ni Lakaba. The crowd
moves, pinapakita na niya. Abaw, panakit! Ano? Ilan na si Christian? Baka ba? Si Marlon, Marlon ba yan? Ilan na si Marlon? 3. Ay, agad na. Ano na yun? Okay lang, wala, ano eh. Magpapalit din naman, 1 minute na lang. Ay, si Marlon nga yata. Okay lang, okay lang. Palitan pa lang naman eh, palitan pa lang. Two points ba? 3? Bala, bala. Wala pa, 4 pa lang. Penalty. Penalty na, 5 na to eh. One. Isa lang. Committee. First quarter pa lang yun. Ano po? Dito muna. Ito muna ka. Hindi, ano sila. Saan? Ito ako eh. Ano sila nandun? Si Joe, dyan. Si Nori, saan? Nandun. Sige, punta ko doon muna. Naglulus? Walang material. Check. Yan muna, yan muna. Check. Ano muna, sir? Low. Low.
Low. Game. Okay na. Oras, okay na game scorer. Game! Ayan, score po natin, 18-15. Christian. Christian. Gibon! Walang tawag! Morandarte. 5, Morandarte. Mirabueno for 3! Wala! Rebound by Hule Rosario. Last touch. Lagay mo na lang. Foul! Action star! Action! Bakit may action star kayo? Ergin 77. Tanggol! Magsirin dyan! Grabe naman mga actions ni Mirabueno. Ayan na ulit. Miyagi. Morandarte, wala. Rebound. Serta, rebound ni Serta. Belayo, wala. Rebound by Rosario. Ayun na, si Rosario na sila. Binasa kay Corpus. Nireka. Binasa kay Rosario. Lumusot ang bola. Morandarte. Oy! Turnover, Morandarte. Score, 18-15. Bulaong. Rebound na Belayo. Oh! Rebound na Isor pa. Belayo. Rebound. Tapos 2 points. Grabe naman yun. Pumeplex. Mirabueno. Binalik kay Rosario. Rek. Corpus. 3 seconds. Shot clock. Grabe, nababatayin mo bigla si Christian. Score po natin 18-17. Napakagandang laban, match na match. Match na match po ang laban. Laban na papogian, laban pa sa basketball. Balik na. Sino maglalagi? Ayun na po. Second. Per half. Oh! Turnover. Bulaang turnover. (18-17) ang score. Tira mo na yan, kung sa'yo! Corpus na 3. Malakas. Kita rebound by Rosario. Oh, foul! 77, Ergin, foul. Huwag ka na mamasa, Ligo! 77, Ergin. Huwag ka na mamasa. Tira mo lang tira. Sino foul? Sili? Sili. Sili. Oh, Sili, foul. Rosario, 1 point. 1 point, Rosario. Sa kabila. Two basket by Rosario. Score po natin 20-17. 7 minutes remaining time in the second quarter. Belayo. Naghanap batasan. Bulaong. 3 seconds. Ergin. Ayun na, Mirabueno naghahanap. Grabe, playmaker pala sa Mirabueno. Pass to Miyabi. Huli. Foul. Belayo.
Mike Pau. Ayun na. Meron po ano. Pass to Morandarte. Umukol, wala. Rebound by Lee. Huli. And clean by Rosario. Opo, direkta. Lalo dito, pinasa. Pagkayabi. Morandarte. 2 points. Easy basket by Morandarte. Score 22-17. Lamang ang Team Christian. Five minutes and 40 seconds. Papalit, papalit. Good ball. Wala tawag. Good ball. Biyabi. Traveling. Change. Change 5, change 5. Change 5. Stage 5, stage 5. Change 5. Sino kaya ang magwawagi? Tigit po ang laban. Pero mukhang hindi pa pinapawisan ng lahat. Nagre-relax pa lahat. Mamaya ang gigil nito. Black ball, black ball! Score 22-17. Lamang pa rin ang Team Christians. 5 minutes 17 seconds. Remaining time, second quarter. Santos. Santos, hello. 4-3. Dalawa na naman kalaban ng Team Christian. RC. Pass to Christian. Pass to RC. RC for 2. Wala. Rebound by Jerry. Same ball. Grabing depensa yun yung Android. Aquaman. Huli. Steal by RC Laberta. Oy! Sayang. Turnover. Four minutes and 30 seconds. Dalawa na po ang kalaban. Santos. Pinasa. Malakas. Turnover. Angel. Pass to Christian. Pass to RC. Tumig. Ang ganda ng pasahan. Wala. Basket. Wala. Rebound by basket pa rin. Tumira pa rin si Marque. Basket. For 2. Apat na bola naman. Huli! Steal by basket. Oy! Sumabay si Sherwin. Dumalagan. Foul. Dumalagan. Basket. Second try. Wala. Grabe kasi. Iusin mo kasi. Wala. Ayaw daw, naghahanap ng papasahan. Si Cedric na inip. Tinira. Block by Langaba. Binilak. Grabe. No mercy by Langaba. Elastosil ang nangyari. Santos. Pumukol ng 3. Wala. Rebound by Sherwin. Sherwin for 2. Wala. Rebound by Vasquez. Angel.
Angel. RC. Pass. Balik ulit kay Angel. Lakaba. Oy! Oh, wala! Rebound by Christian. Pinasa kay RC. Bumik. Basket! Sino pa? Sino foul? Sino foul? Sino foul? Taas kamay, foul! 19. Tuwa ka sa basket, RC. Si Cedric. Wala lang sa sira. Five seconds on clock. Hulo mo basket. Grabe naman si Android. 4-2. Alam ko may sakit yan. Foul. Angel. Time out. Team Jared. Sino? Sabi mo may sakit yan. For penalty, Team Jared na. Score, remaining time, 32 and 20. 1 minute and 57 seconds. Balik. Gigil po ang lahat, gigil. 12 po ang lamang, 12 lamang. Lumobo na po ang lamang, lumobo. Ayan na. Santos. Binalik ito ang nun. Nagana magpapasahan. Black ball, same ball. Santos. Oy, Paswali! Bautista! Wala! White ball. Last touch, Arnaiz. Last touch, Arnaiz. RC for 3! Bam! Libre! TG na po lamang. 1 minute and 20 seconds remaining time. Bumalagad. Promekta. Pinuwersa. Pass to Arnaiz. Napakaganda ng bitaw. 2 points by Arnaiz. La Puerta for 3. Tapos, airball. Sorry. Mali yata kasi nang mali. Dumalaga for 3. Tapos. 30 seconds remaining time. Grabe ang Team Christian nagpapakitang gilas. Oy! Napalitan naman saan? Last touch. Turnover. Black ball. 10 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 3. Basket. Good ball. Ay, ang ano ba may sakit yan? May sakit. Nice rep. Nice call, rep. Ladies and gentlemen, Buni! Kaya kasi kinuha eh. Balitik yan. Yun. Check. Ano Marcos. Ang ganda po ng laban, pero lamang
second quarter na papasukin. Oh, second half. Ang score, 35-22. Ayan na po, half time pa. Pero gusto na agad nila sa gitna. Grabe. 1 minute, 1 minute. 1 minute, 1 minute. Sila Rep, papahinga pa si Rep. 1 minute, 1 minute. Pero depende na rin sa kanila kasi third quarter. Diyan na. Si Rep kasi para makapag-hinga-hinga. Hindi okay lang. Wala nang hinga-hinga, bukingin na.